दिनेश लाइफ को मैडम आपन स्वागत करुचे। आपण आज ओडिशार गौरव नुहे, पुरीर भी गौरव नुहे, सारा भारत वर्ष में आपण जन गर्व गौरवर माने आधार साजिଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନସୀ ପ୍ରଧାନ, इंडियन एक्टिविस्ट, महिला मान काम करे, भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन दीर्घ दिन है काम करुच्ची। मो घर पुरी। मैडम ये जो भिएना रे वर्ल्ड हीरो मान गोटे जो म्यूजियम होती से आपन स्थान मिलती बोली आमे जा सुने को पाई, तेणु से विषय आपन कौन कहते? हाँ मु भी जानवा पाइली। तो भिएना रे वर्ल्ड पीस म्यूजियम है जोटा कि कौट नथिला, वर्ल्ड रे गोटे म्यूजियम पीस पाई है। सेठी जो मानकर स्थान रही मुझे पूजा करे। मु पिलादिने सान बही पढ़ुली, डॉक्टर आंबेडकर जी, सरोजिनी नायडू जी, सुधा जी, ऐसे जो 7-8 है पर्सनालिटीज जो हम लोग को पूजा आमे पूजा करूचु जे आमर से माने परम पूज्य से मानक सांगरे मते भी रखा जाइछि। से म्यूजियम रे मु स्थान पाइछि। सेटा होछि पीस हीरो ऑफ द इंडिया। से माने डिक्लेयर करचंती पीस हीरो फ्रॉम इंडिया। तो भारतर शांति हीरो भावरे जो मान को से नहीं चंती 7-8 जन को नहीं चंती से मान को भीतरे मते स्थान देई चंती। सेति पई मु भावुची जगन्नाथंकर आशीर्वाद। जेहेतु मु पुरी रे रही, पुरी मो घर, तेणु मु जगन्नाथंकर संपूर्ण भाव ये जगन्नाथंकर आशीर्वाद कहले अत्युक्ति हेबनी। मु बहुत खुशी पीस हीरो भाव रे से डिक्लेयर करचंती जे इंडिया रो, सेति पई मु बहुत खुशी अच्छी। मैडम आ टिके गोटे जिनस आपन पछारी आपण जातीय महिला कमिशन रे सदस्य भाव काम करथे एवं विभिन्न प्रकार नारी निर्यातना पर मध्य तदंत करछंती। बर्तमान ओडिसा रे जो प्रकार नारी निर्यातना चलीथी एवं विभिन्न क्षेत्र में बर्तमान नारी असुरक्षित मन करछंती, आपण से संपर्क प्रतिक्रिया कोन देबे एवं निकट घटिथिया बळंगा केस एवं फकीरमोहन यूनिवर्सिटी जो छात्री आत्महत्या कले से विषय आपन मतामत? मु एठी ओडिसा कोन सारा भारत रे जानचंती। मु जतले महिला कमिशन इंक्वायरी कमिटी रे थिली सेतले मु बहुत अति असंभव प्रकार निर्यातना केस जो केस को कई हाथ दौ नथिले सेमती केस मु इंक्वायरी करिछि। ओडिसा रे कोन सारा भारत रे नोएडा रे करिछि, दिल्ली रे करिछि, वेस्ट बंगाल रे करिछि, ओडिसा रे करिछि। तो से मोर जी एक्सपीरियंस जमी समझ जानते रायगड़ा केस टिकिली केस जो झीटी पोड़ी मरी जाइथिला से केस मु इंक्वायरी करी। और पुरी रे अंधुणी झीटी की जमी निर्यातना देकी मर्डर कर देथिले ताकू भी इंक्वायरी करथली। बहुत केस ओडिसा रे मु इंक्वायरी करी जोटा कि मु तदंत करी एवं पनिशमेंट भी हेची दोषी मानकू। एबे जो प्रकार होउची जमती एफएम कॉलेज रे हैला कि बळंगा रे हैला प्रतिदिन होउची, किंतु एफएम कॉलेज रे से झीटी पई मु बहुत दुखित, एते दुखित जोटा मैं वर्णना करि परिबिनी। मु निजे तदंत सिमती केस करिथिली, समझ जानचंती ओडिसा रे मु ना कहया को चाहुनी। रायगड़ा टिकिली केस मु निजे ही तदंत करिथिली। ओ झियो टीचर थिला ताकू केमती पोड़ी जाली मारी देथिले एग्जैक्ट ये केस है। किंतु एठी तफात होउची मैं दुख लागुची एथि पई से झियो मरिबा पूर्वरु दीर्घ दिन निजे निर्यातना सहीची और समस्त की जणैची, समस्त की ट्वीट करची, किंतु केही ता कथा सुनलेनी। सेटा होची सबुठु बड़ दुख जे आम पाखु जेताले बंची थाउ थाउ गोटे के नै कि आसी अभियोग नै कि आसी जे मोर एटा हबार अछि, मो ऊपर अत्याचार होउची, सेतकला हम सुनुने आमे हे करूचे। मु समस्त की रिक्वेस्ट करूची जदि को महिलार किसी होउची से आसी जणाउची ताकू पुलिस टू आरंभ करके पब्लिक से जहाँ को जनाऊँची आमे माने गुरुत्व दवा दरकार। एवं से गुरुत्व नदबार आज एमती घटना घटला यहाँ घटनी किसी सडन घटनी से समस्त बहुत साहसी झील मु
ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯୋଉ ସତ୍ସାହସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସତ୍ସାହସ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସାହସ ପରେ ବି କିଛି କାମ ହେଲାନି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ। ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ଇଏରେ ମୁଁ ଯୋଉ ୱୁମେନ୍ସ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ କାମ କରୁଛି, OISS ୱୁମେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର ନିର୍ଭୟା ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନର ଫର ୱୁମେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଆୱାର୍ଡ କି ଯାହା ମତେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି କାମ କରିଛି ପିସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ଭାয়োଲେନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ପିସ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାয়োଲେନ୍ସ ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆମେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ତା ପରେ ପରେ ବଳଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ଆସିଗଲା, ସେ ବି ଲଢୁଛି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେ ଲଢୁଛି ଏମ୍ସ ରେ, ଯେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସେ ଭଲ ହେଇକି ଫେରୁ ଓଡିଶା, ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ନିଷ୍ଠୁର ଏତେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କହିଲା ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖୁନେ? ଆମେ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟରେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଉ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ଇଭିନ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ 10 ଥର ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ ହଉନି କାହିଁକି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହଉନି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି? ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନେ। ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ଦୁଃଖଟା ଦେଖ, ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଏଇଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ନିଜେ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ। ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା, ସେ ପୁଣି ଜଳି ପୋଡିକି ମରି ଯାଉଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ। ସବୁଠୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା, କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ସେ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି, ଯେ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଠିକ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହାର୍ଡ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିଛି କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛି ୱାର୍ଲଡ ସାରା, ତେଣୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଯେ ତା ପରଦିନ ଆଉ କୋଉ ଲୋକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କରିବାକୁ ଯେମିତି ଡରିବ। ଏବଂ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଲଙ୍ଗ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଇମିଡିଏଟ ହବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ନିର୍ଯାତନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ସେଇଟା, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ? ଯେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମାନଙ୍କର। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।